मॅडम नमस्कार आणि येवकार तुमकां. आमी हे दिसांनी पळयता जे रेंट कार्ड घेता ट्युरिस्ट आनी जे प्रमाणे गाडी चलयता केन्ना ते नो एंट्रीन घुसता, नाजाल्यार कोणाक व्हरून ठोकता, नाजाल्यार अटल सेतूचेर ते भायर व्हरून नाटक करता. तेजेर कशें हे आनी सरकार हेजेर एक्ट कित्याक जायना? सरकार तेजेर एक्ट जावचोच ना. कित्याक हे पळय अशे रेंट कार पळय दिवपाच्या हे सरकाराचेच पळय चमचे आसा, तेंच्योच ह्यो गाडयो. कळ्ळें तुका? ह्यो गाडयो पळय आसा ते सरकाराक घट धरूनच घेतलेले आसा, म्हणून ह्यो गाडयो आनी अशें जाता न्ही. तेंचेर कोण कारवाय करिना, करचोय बी ना. कारण आसा तांकां जोडपाचें आसा. ते लोक मेले जाल्यार तेंच्या बापायची कितें वयता जे. आनी पळय तूं जोडपे मरतात. हय, जोडपे म्हणजे दोग जाणां बसले तर दोग जाण मेले. आज आनी अक्षरशः हायलायट आसा फर्स्ट पेजीर सामकें की पेडण्याची गजाल की दोगय जाणां रिटायर कदंबाचो वर्कर तो रिटायर मनीस तो मेलो म्हणून हायलायट. अरे इतलें सगळें जाता जाल्यार सुद्दां सरकार सामको सुस्त न्हिदला. जीव तक नाही रेंगती म्हणटा पळय तसली सरकाराची दशा जाल्या. सरकार इतलो हे जाला, क्रायम कितलो वाडटा तो पळयना. पळय तूं एक्सिडेंट गाडयो तांकां काडून दिता, ते नो एंट्रीन कशें घुसता जाणा, जसो बापयचो रस्तो ते हेतून स्वर्गार खंयी घुसपाक जाता पळय तसलें करता. मेले नो एंट्री म्हणटा ते नो पार्किंगेच्या जाग्यार. आनी क्या बे कैसा इधरचं पिते चलता दात दाखयता चल्ले आनी वयल्यान बिचारूय व्हरता ते गाडयो. बिचार गाडी व्हरून पळयना कशें बिचार व्हरपाची काय हें आसा. हांव म्हणटा जेणे गाडी दिल्या न्हू समती गाडी तेची बंद दवरा, तेजें लायसन बंद दवरा. दुसरी गाडी काडटा जाल्यार ताका गाडी बी काडून दिना. ट्रान्सफर मिनिस्टर आहा पळय ताका फार्म हावसा शिवारांनी काय सुचना आनी ताका लागून सगळे डिपार्टमेंट पाड पडला. प्रत्येक डिपार्टमेंटान म्हयन्याच्या म्हयने कितें उखलूंक जाय पळय ते मात्र तो बरोबर उखलता आनी त्या ऑफिसरांक त्रास करता. सगळ्या ऑफिसरांक त्रास करून कितें उखलूंक जाय तें उखलता. तेजे हात न्हू सवंगडी फोन मारून सायबान हें हाडला, सायबान तें हाडला, हाड म्हटला अशें म्हणून ते. आनी तशेंच पंचायतीन बी कांय बरें करिना. तांकां कोण मेलो कोण जितो उरलो तांकां फरक पडना. रेंट गाडयेचो जो लोकांक पळय ह्या दिसांनी त्रास जाला. लेन आसा सरकार मरे कितें आसा आतां PWDचे हेंच्यो ते लोक हायवे रोडा वयले प्रत्येक वेगवेगळो लेन आसा. स्कुटरवाल्यांक सायडीनचो आसा, पण स्कुटरवाल्यांक पळयशी खंयी मदसून घुता. अरे तुमी एक सायडीनसून चलत रावा मरे. कारण एकदां जर तूं फास्ट वयता जायत जाल्यार तुका फर्स्ट लेन आसता, सेकेंड लेनीन आसता जाल्यार मातसो अशें तेजें हें आसा. कोणाकूच ते ट्राफिकेचे रूल खबर नासलेल्या भशेन बिंदास गाडी चलयता. सायड लायट मारिना, हॉर्न मारिना, सायड लायट मारिना कच करून भितर सरता. अरे फाटल्यान येता त्या मनशाक कशें कळटलें? तूं तोंडार पावल्यार सायड लायट मारता. असले सगळे फालतुगिरी हे ड्रायव्हर कसले पयशे दिवन कितें केला का कितें असले सगळे दिसता. आनी हेकाच लागून दिसान दीस एक्सिडेंट वाडटा. रोड कितें हे देशा पयलींचे लोक रोड इतली धाकटे आसतना 3 मीटर बाय 3.5 मीटर रोड आसतना एक्सिडेंट जावना नासले. तेज्या परस आज 15 मीटर 20 मीटर रोड जाला रुंद रांद आनी हेंकां मेल्यांक एक्सिडेंटाचेर एक्सिडेंट. म्हणजे रोड वाडला तो एक्सिडेंट करपाक लिमिटेन घालपाची गरज आसा रेंट कारांक. आमी पळय स्पीड हे बसय म्हणून सांगताले पळय बसोवपाकूच जाय. प्रत्येकाक बसया तुमी. स्कुटरावाल्याक जाल्यार बसया, कारीक बसया, ट्रकवाल्यांक बसया मरे. आं कित्याक स्पीड गव्हर्नर आजून कित्याक बसोवंक ना? कित्याक करिना? म्हणजे तुमकां लोकांची पर्वा ना. कोण मरता जाल्यार मरो असले सगळे तुमचे चल्ला. हो जो उद्योग चल्ला पळय लोक आज गोंयचे भायले लोक मरता, गोंयचे लोक मरता. चल्ला कितें? लेनीन गाडी चलोवपाची शिस्त ना, सायड लायट मारपाची शिस्त ना. लायसन घेतना एक दाखयता, लायसन घेतल्या उपरांत माझ्या राजा ह्या भुरग्यांक ल्हान भुरग्यांक गाडी दिवची न्हू म्हणून हांव बापय तांकां गाडी दिता. जाय ते म्हाजो बाबा मागीर घरा कडेन हाडटा साबा बॉडी सोमती आनी मागीर भुरग्याक मारलो म्हणून सगळें जग भायर सरता. कायदो कानून कितें आसा कात आसा कोणूच तेजो वापर करिना. कितेंच ताका पळयना. भुरग्याक गाडी दिना जाल्यार भुरगो जैनासतना रावता. मोबायल दिना जाल्यार जैना. हे असले सोंगां घरांनी चल्ला आनी हे नखरे चल्ल्या. आनी म्हणूनच हे रेंट गाडीचो पळय लोकांक त्रास पळय आज गोंयान आमकां जाता हे सरकारान बंद करपाक जाय. जेंची रेंट काडा बंद करा. बरें तुमी कोण आनी तूं बारीक जर हिशोब करून पळयशी PWDचे ऑफिसर आहा तेंचे
आनी खंयचे ऑफिसर आहा तेंचे मिनिस्टराचे PG कोण आसा पळय न्हू तेंचे ते PA तेंच्यो रेंट कार्ड तेंच्योच आनी तेकाच लागून हे अशे अंधाधुंदी हेंची गाडी चलता तांकां कोण विचारपाचो ना कित्याक मिनिस्टराचे फोन मारतात सोमते पुलीस स्टेशनार हय गाडी म्हाजी आहा जालें कल्याण जालें आनी मागीर पुलिसांच्या नांवान बॉब हे असले सगळे चल्ल्या रेंट गाडी उदकान व्हरो नाका म्हणल्यार थंय व्हरता म्हणजे दाखयता गोवा में कुछ भी चलता है अरे मेले न्हू तुमी ते खुर्चेर बसल्या गोंयचें नांव पिड्ड्यार केल्या अख्ख्या खंय बॉम्बेसून दिल्लीसून आमची फ्रेंडां सांगता क्या दे रहा मॅडम आपके गोवा में तो कुछ भी चलता है असलें सांगता निर्लज्ज हे आनी आमकां आयकचें पडटा हे सगळें गोंयकारांक तेंच्यांनी दवरलां आपलें कितें तरी लज नासलेले मेले तेंचे पाड पडला कितेंच दवरुना बंद करा रेंट कार्ड बी तेका मेल्याक हप्तो वचोंक जाय मिटर बसयला गाडयेर ते तांकां हुस्को टॅक्सीवाल्यांक कितें आसा थोड्या मरे कोण फुडें वयता कोण फाटीं वयता कितें 11,000 मिटर बसयला 4,000 मिटर 11,000 बरयला ते तांकां टेन्शन परत वर्सान एकदां 5,000 ते भरपाचें तांकां टेन्शन मागीर एअरपोर्टार तांकां रावंक दिनासलेलें टेन्शन ज्या भुरग्यांक तुमी जॉब दिना त्या भुरग्यांक तुमी एअरपोर्टार काम करूंक दिना बस स्टँडार कोण रावपाक दिना आमच्यो गाडयो हांगासून पयलीं पासून आसल्यो रेल्वे स्टेशनार थोडेचे दादागिरी ते मिनिस्टराचे चमचे आहा तेंची दादागिरी एअरपोर्टार दादागिरी सगळे बाबडे जोडटले करतले कितें करतले जाता करून गाडी घेवन वयता जाय तशी आनी कोणाकूय उडोवन वयता सरकारान हेचेर बारीकान खरो जाल्यार विचार करपाक जाय हे रेंट कारीचो आनी खंय हे दुखता ते दुखेक खरें म्हणल्यार वखद लावपाक जाय बेश्टेत खंय काडले आनी कितें केलें म्हणून जायना कॅमेरा खंय आहा रे हेंचे कॅमेरा आहा अजून खंय तरी एकीकडे बसलेले आहा सांगता जे आनी आतां कोठ्यांनी पयसो कॅमेरा हाडटा म्हणून सांगता तो हाडा हेल्मेट घालूंक ना म्हणून तुमी तालाव दिताले आतां कॅमेरा तुमी बसयता म्हणटा 250 कोटीचे कॅमेरा हय 250 कोटी अशें कितें तर ते भितुरले सगळे दिश्टी पडटले काय कितें अशें म्हणूं येता आमी 250 कोटीचो तुमी कॅमेरा बसयता माविनान म्हणला न्हू मेला रे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान म्हणला की आमी ते ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आयक सांगता तेतूनय व्हडलो स्केम आसतलो आपल्याक खंय जाय पळय न्हू थंय बसयतलो बाकीचे ताका पडोन वचूंक ना हे एसेंब्लीन विचारली जाल्यार हांगा बसयले ते 250 कोटीचे तेजी वॅल्यू तरी आसा काय ना ते पळोवचा 250 कोटीचे म्हणजे कवर आहा ते भिंगराचे अशे खंय बसयतले तुमी कितें करतले तुमी कांयच ना सादो सुद्दां आमी पळय घरा कडेन बसयला 6,000चो बरो आसा चारी वटेन सगळे दिश्टी पडटा कितें बसयता तुमी तेजेर पळोवपाक जाय कितें मॉनिटायज करपाक जाय खंयच्या हेचे कडेन तुमी दवरतले करतले अभ्यास ना तुमकां ते पळय तेजो वचोन खाया मातसो विजय थालापतीचो तेजो खाया मेळ्ळ्यानो तुमी पळय तेणें कसो तो सामको धंदडीत सगळ्यांचे हें बी सगळें भायर मारून दिला जनता ही हे म्हणून दिला तेणें आनी आपूण महाराज जर आसा जाल्यार जनताची सेवा करूंक जाय हे तेणें अक्षरशः दाखयता तो पळय तेंची लज घेया हेंचे कडेन कितें जावपाचें आहा हेंचे बुरशे तितले सगळे जावपाचे हे लोकांक मरपाचे तितले पळयता देव बरें हॅलो